তুমি যে রাগবংশ কথা চিন্তা করছ সেই রাগবংশ তোমার দিনে না দিনে উদ্ধার হব শিবঙ্গ ইরাসর যাত্রা করব সে নাগরপুর মধ্যে পড়ব ଆଉ ତଙ୍କର ପାଳନ ତୁମରି ଉପରେ ଦିଆଗଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ପାଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ଧ୍ୟାନ କର। नहीं भला जाऊँगी गरीबी ध्यान सही कन्या रत्न पाइबा पड़ी हाँ हाँ सही कन्या रत्न पाइबा पड़ी पुष्प तोड़ा पार्वती पार्वती आमर पुष्प साजी पार्वती दियबर पुष्प साजी जीवी पद्म को पद्म पुष्प तुले हाँ पार्वती पार्वती दिय पार्वती हे गुरुदेव अज्ञानं किमरविदास्य ज्ञान जन शलाकया चक्षुरोत्पुलितजन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पार्वती मु जाऊँ पद्म को पद्म पुष्प तोड़ा मन रखिव पार्वती मो पूजा स्थान भांग पड़ा गंजेई सबकि सजाई रखि मुझे जाऊँ पार्वती जानते स्वामी स्वामी गले मुमत चिपी
କେତେବେଳେ କୁଫଳ ଯିବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଉଠାକୁ ଗଲେ ଏ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଠାର ନାହିଁ ନିସ୍ତାର जरा बोली रखिली कर नाम एत दिन बोले भासुकीर हईलु तू भासुनी बाताल पुलिया कन्या बोली तो पुणी अथा बासुकी बासुकी असुची पिता असुची पिता बासुकी प्रणाम दियो तुम्हारा आइसो हो बासुकी पिता बासुकी आपन पुस्तरी कन्या के अरे हर नाम कौन তাহলে বহুটি শুনবা সুখী এ কন্যার নাম জগৎকারী পারিয়া ছমনি ধ্যান করু পিতা এই যে বাসুকি মাতা দেব করিব পারদ কিন্তু পিতা এ কন্যা ওর করিব কম
ତା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବାସୁକି ତାହେଲେ କହୁଛୁ ଶୁଣ ବାସୁକି ପିତା ହେ କନ୍ୟାରୁ ଜନ୍ମ ହେବ କର୍ମର ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କହି ଶିରରେ ବହନ କରି ନେଇଦେବି ମତାନ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା अरे वाह कि सुंदर कुड़ी भौणी अरे भौणी हरि कंदुत करी आज ठारू तू हेउछे नागराजा वासुकीर गेल्ही भौणी Dapat mobile oleh jam. Dapat mobile yang pakai siapa Aja boleh lah. Aja boleh lah. Kakuri pita. Ah, sambal kai aja. Bas यही sambal kai. अरे कहीं की दुकान तो जो Siapa udah jalan tuh na? Oi. अरे गेली भौणी कोणीची तरा कहीं की कंदु तू कोणीची अरे कहीं की तो ते बड़ा बोलती ए भौणी तू कर मार को किसी कही जो Nah. हसंतु देवऋषि आपणकर दर्शने धन्य है हमर पातालपुरी आपणकर श्रीचरणे मोर कोटि प्रणाम कन्या नाम हूँ जरत्कारी शुणी पिता मुखर नागकुल रक्षा तो जन्म यारी गर्भर जन्म कुमार तार नाम है महामुनि आस्तिक से जन्म राजा सर्प जगह सर्प मान को उद्धार कर नागवंश को रक्षा कर हेलो ए भौणी ए उचती मसी जा तांको प्रणाम कर भौणी जा और कोई मौसी और कोई अपन
ପ୍ରଭୁ ଯୁବହୀ ରହିଅଛି ଭଉଣୀ ମୋର। ଆଉ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ନୁହଁଇବା ଜନ ସେଇ ଭାବନା ମୋର ରାତ୍ର ଦିନ କୋଉଠୁ ପାଇବି ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ତାଙ୍କରି ହସ୍ତରେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କରିବି ପ୍ରଦାନ। କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଯଦି ମୁଁ ବିବାହ ଦିଅନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମହର୍ଷି ଆରେ ଭଉଣୀ ସେ ମୋ ଶୁଣି ଚିରାଇଛୁ କଣ ପଡ଼ୋଶୀ କଣ କରି ଶୁଣିପାରିଲୁନି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି କହ କି ଉପାୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ବାରେ ଭଉଣୀ ଏଡ଼ିଟିଏ କରିଛି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ଧରି ସାଇତି ରଖିଛି ମୁଁ। ଯିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ହେଉଛି ମୋ ଛାତିର କଲିଜା। କେମିତି ଛାଡ଼ିବୁ ତୋତେ ବଞ୍ଚିବିଲ। তাহলে কাহিনী ছিড়াইছ চাল সেই পদ্মবন মধ্যেকু চাইব বঞ্চিবে দশে আমরি দেব কোন কোথায় କଥାକୁ ଆସିକି ନଥିଲୁ ତୁ ଏଇ ଭାଇ କଥାକୁ ଆସିକି ତତେ ଆଉ ନା ଭାଇ ଆଜି ତ ଗାଈ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛି ସେ କେତେ ରାତି ଉଜାଗର ବସିଛି ସେ ତୋ ପାଖରେ ଆଜି ତୋତେ ପଦ୍ମବନରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲ ଭଉଣୀ ମନ ଖୋଲି ତୁ ମତେ ଗାଳି ଦେଲ ଏତିକି କହିବି ଯୋଉଠି ଥା ଯେମିତି ଥା ଭଲରେ ଥା ବିଦାୟ ବିଦାୟ ଭଉଣୀ ବିଦାୟ Bye.
না 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 এই তো বাচ্চ শুনিବାକୁ চাই না আসো সুন্দরী ধরা দিও Hey,
आया नहीं गया भूली जमा पाई ना मोटर बच्चो सुन बाजू चहेना वो तो चाहिए सही कहना छोड़े ये बात नहीं करी आशा सुंदरी Kali baca bawa ni mana? Ini zaman ni lawak kya ada? Ini cakap dari sana ke? Sana harus apa? सामान्य को नहीं हुई तुम्हें देवे देवे महादेवों को हम साथ पहुंचो अच्छा देखिनी तो भी सापरे केते शक्ति अछि आस सुंदरी फोटो टांग गया फोटो टांगी Tengok kor kali. Idro hanya. Nana na. apa कर दी Saya mesti kornya boleh kau apa कर दी Elai jangan tak jadi kante. Dia boleh Hey. bawa baca tu. Nina Rayana. Srimala Sudana. Bipoda Bhajana. Mate sadhu de diya Prabhu. Mate sadhu de diya. ତମ କ୍ଷୀର ଜାଗାରେ ଅମୃତ ଅଛି ଆଉ ବାମ ନୟନରେ ରହିଅଛି ବିଷ ତମ ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁଦେଲେ ତମର ପିତା ବଞ୍ଚି ଉଠିବେ Nina Daiva Bani. Daiva ଠାରୁ ନାହିଁ କେହି ବଳିଆର। ପିତା କଳିତ ମଙ୍ଗେ ସୁଧ ଭୂଷଣ ଶାନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟ ଅମ୍ବୁଜଳ କବ ପିତା ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତୁ ପିତା ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରେ ପିତା ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତୁ ପିତା पानी डाल पानी जय शांति माँ पग जा शांति तुम्हें बालिका देखो मुझे भी हाथ नारी रूप नेत्रे कुले करी पर सुसागर ध्वंस एको नेत्रे रहिछि विष अन्य नेत्रे रहिछि अमृत बुझी न पारी तब माया तुच्छ ज्ञाने कहिछि अनेक किंतु साक्षात देखुछि एबे आद्य नारी रूप कुह माँ हे कि कारणे आसिअछ एई भोला महेश्वर पासे ସ୍ମରଣ ହେଉନି ପିତା ବାବା ବେଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ପହର ଦିନେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରେ ରାମବନ ଚରତ୍କାରୀ ଚମତ୍କାରୀ ଓ ମନେ ହେଲା ସେଦିନର କଥା ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗେ ମୋହିନୀ ଖୁସି ଥିଲା ବିନ୍ଦୁ ତୁ ସେଇ ବାଳିକା ପିତା ମୁଁ ସେଇ କନ୍ୟା ନିଅନ୍ତୁ ମତେ କୈଳାସପୁର ଲେପିଛେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା हे ଝିଅ ଭଗବାନ ସେଇ ପାର୍ବତୀ ପିତା ଆପଣ ଯେବେ ଜନ୍ମିବେ ସଙ୍ଗତେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ତମରି ଅନ୍ତତେ ନାଇଁ ଝିଅ
ବାପ ଆଚ୍ଛା ମା ତୁମ ସାଜି ମଧ୍ୟରେ ସେଟ ମାଟି ପାଇଁ ଲୁଚି ରହ ମୁଁ ତତେ ନେଇଯିବି ସେଇ ପାଇଁ ଆଗପୁରକୁ ପିତା ତେଲୁଗୁ ସେଟା ଅଛି ରଖ ନିୟନ୍ତୁ ପିତା ଚଲେ ସୁବିଧା ଚାଲ ଝିଅ ଚଲେ